संपूर्ण नुआ उपाय आउ नुआ स्वादरे पणस कठा सरिबा पूर्वरु पणसर ए दमदार तरकारी को थरे मात्र बनांतु। मु ग्यारंटी देई कहूछि गोटे पीस चाखिले निरामिष दिन रे आमिष कथा जम्मा मने पड़िबो नाही। एई तरकारी रो नाम आपण मानकु वीडियो शेष रे कहिबी। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तले थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तन को स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। पणसर ए दमदार तरकारी बनेबा पई एठी मु नेछि 700 ग्राम रो कसी पणस। मंजी नथिबा कसी पणस नेबे, तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। पणस को सहज उपाय रे केमिति काटिबे तार वीडियो आम चैनल रे अछि, आपण माने देखि परिबे। नहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, सेथिरु भी देखि परिबे। पणस काटी सारिबा परे हळदी पानी रे रखिबे, पणस कळा पड़िबो नाही। चलंतु पणस को सिझेबा। गोटे जगह रे अल्प पानी गरम करिबा। सेई पानी रे अल्प लूण, अल्प हळदी, अल्प तेल देबा। तेल देई पणस सिझेइले से जगह रे पणसर अठा लागि न थाए। तापरे मीडियम फ्लेम रे 7 रु 8 मिनिट पर्यंत पणस को सिझेबा। पणस को प्रथमे अल्प सिझाई देले पणस रे थिबा कषा अंश चली जाए। 7-8 मिनिट परे एठी देखंतु पणस पाखापाखी 70 रु 80% सिझी जाइछि। पणस को एतिकी सिझेबा, बेसी सिझेबा नाही। एबे पणस को पानी रो छाणी आनिबा। तापरे आउ गोटे कढ़ाई रे बेस किछि तेल गरम करिबा। तेल को हाई फ्लेम रे भलो भाबरे गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे 2टी मीडियम साइज रो पियाज को पूरा पतला करी काटिकी देबा। एई तरकारी पई हमकु पियाज टिके अधिक दरकार। तापरे हाई फ्लेम रे आमे पियाज को भाजिबा। हाई फ्लेम रे भाजिले पियाज जल्दी भाजी जिवो। एई तरकारी पई हमकु ब्राउन कलर पियाज दरकार। पियाज एतिकी लाल कलर हे जिबा परे आमे तेल रु छाणी आनिबा। याठारु बेसी लाल करिवे नाही, नहले पियाज पिता लागिवो। एबे हमर भजा पियाज रेडी ही गला। सेई तेल रे 5-6टी काजू को भाजिबा। एई तरकारी पई हमकु भजा पियाज आउ भजा काजू दरकार। काजू भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। भजा पियाज आउ काजू को पूरा ठंडा हेबा पई छाडिबा। सेई तेल रे सिझाई रखितिबा पणस को देबा। पणस सहित गोटे बड़ साइज रो आलू देबा। आलू को छोट पीसेस करी काटिकी देबे। पणस सहित सिझी जिवो। तापरे आधा छोट चमच हळदी गुंड देबा। आलू पणस को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा। तापरे मीडियम फ्लेम रे पणस आलू को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने केउठु वीडियो देखुचंती दया करी मते कमेंट्स करी जणाइबे। ताहले मु आपण माननकु धन्यवाद जणाइ परिबी। कमेंट्स करिबा बिल्कुल फ्री। 5-6 मिनिट परे एठी पणस आलू हल्का सिझी गलानी आउ लाल कलर हे गलानी। एबे हमें बाहर को बाहर करी आनिबा। बेसी समय छाणिले पणस टान लागिबो। छाणी सारिबा परे सब तेल को बाहर करिबा। केवल मसला पई 1 रु 2 चामच तेल कढ़ाई रे रखिबा। सेपटे चलंतु आमे मसला बनेबा। काजू पियाज ठंडा हो जिबा परे आमे ग्राइंडर जार रे देबा। प्रथमे 2 रु 3 चामच पानी दे बाटिबा। तापरे 4-5 चामच पानी दे मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। प्रथम रु बेसी पानी दे बाटिले भलो भाबरे बाटी परिबे नाही। एई तरकारी पई मसला रे भजा पियाज आउ भजा काजू को एमिति बाटी की दिया जाय। चलंतु एई तरकारी पई आउ गोटे मसला बनेबा। गोटे बड़ जागा रे गोटे कप बा 200 ग्राम रो फ्रेश दही देबा। दही जमा खटा देबे नाही। दही जदि टिके भी खटा रही जिवो तरकारी रे खटा लागिवो, खाइबा पई भल लागिवो नाही। 700 ग्राम पणस पई 200 ग्राम रो दही देबे। भाग माप सठिक रहिबो। से जागा को धोई 2-3 चामच पानी देबा। तापरे दही रे किछि गुंड मसला देबा। प्रथमे मसला पई आधा छोट चामच हळदी गुंड, आधा छोट चामच राग लंका गुंड, तरकारी रे भल कलर पई गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। 2 छोट चामच भरी की धनिया गुंड देबा। धनिया गुंड अधिक देबे। गोटे छोट चामच जीरा गुंड, ता सहित गोटे छोट चामच मटन मसला देबा। मटन मसला नहले चिकेन मसला नहले गरम मसला जे कोनोसी मसला रु गोटे छोट चामच देबे। तापरे सब गुंड मसला को दही सहित भलो भाबरे फेंटिबा। प्रथम कथा हला गुंड मसला को दही सहित फेंटी देले दही मसला रे फाटी न थाए। ता छडा गुंड मसला रो टेस्ट बहुत बढ़ी जाए। दही को एमिति पूरा क्रीम परी फेंटी नेबे। एई 2टी मसला हेउछि आजिर तरकारी पई मुख्य मसला। मसला रेडी ही गला।
ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଫାଳେ ଚକ୍ର ଫୁଲ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ତେଲରେ ଫୁଟେଇଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଜିରା ଗରମ ମସଲା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେବା। 12-15ଟି ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ମୁଁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଦା ରସୁଣକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଛେଚିକି ଦେବେ। ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଅଦା ରସୁଣରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଅଦା ରସୁଣ କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଦହି ମସଲାକୁ ଦେବା। ଦହି ମସଲା ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ ଆଉ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ତାହେଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଜମା ବି ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲଗାତାର ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ମସଲା ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମସଲା ଏମିତି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ। ଦହି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ କାଜୁର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ପଣସ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଏହି ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ମସଲାରେ ଆମେ କାଜୁ ଦେଇଛୁ, ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏଇ 2ଟି ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପଣସ ଆଳୁକୁ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-7 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଣସ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍, କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପଣସ କୋରମା ବା ପଣସ କଠା କୋରମା। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। କଞ୍ଚା ପଣସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।